जनरल अयूब खान को ये खुमार था, ताकत का नशा था कि मेरे खिलाफ तो कोई आएगा ही नहीं, तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। लेकिन मोहतरमा फातिमा जना उनके खिलाफ खड़ी हो गई। आइन तो मुअत्तल हो गया, मार्शल लॉ लग गया, तो आइन तो बचा नहीं। मोहतरमा फातिमा जना के बारे में इन्होंने जो अपना एक इश्तिहार छपवाया कि मोहतरमा फातिमा जना अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही हैं। चूंकि मोहतरमा फातिमा जना का जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था, तो खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद ने लालटेन को एक कुतिया के गले में लटकाकर पूरे गुजरांवाला में जुलूस निकाले। पॉइंट यही है कि अगर इस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जना साहिबा गद्दार हो सकती हैं, तो मैं भी गद्दार हूँ, आप भी गद्दार हैं, हम सब गद्दार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे डिजिटल चैनल में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। गद्दार, बागी, ये वो अलकाबात हैं कि जिनको बहुत मुश्किल से किसी को कहा जाता है या किसी को गद्दार बनाना हो तो चंद सेकंड लगते हैं। किसी को भी कह दो ये गद्दार है, ये बागी है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी होती है बड़ी तवील होती है। ऐसे ही किसी को अगर हम बागी डिक्लेयर कर देंगे, गद्दार कह देंगे, मुल्क दुश्मन कह देंगे, तो बात नहीं बनेगी। गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 1965 में जारी हुए थे। पूरे मुल्क में एक ख़ातून को गद्दार, बागी, मुल्क दुश्मन, ये तमाम अलकाबात जारी हुए उस वक्त के डिक्टेटर जनरल अयूब खान की तरफ से। जिस खातून को ये अलकाबात जारी हुए वो कोई और नहीं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जना थी, जिनकी बदकिस्मती ये थी कि वो एक आमिर डिक्टेटर जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ सदारती इलेक्शन में खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान की तारीख़ की पहली गद्दार, पाकिस्तान की तारीख़ की पहली बागी खातून। ये 1965 की बात है। जनरल अयूब खान साहब ने सोचा कि क्यों ना, हम ताकतवर तो हैं, तो क्यों ना इलेक्शन करवा लिए जाए। चूँकि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के जितने बड़े रहनुमा थे सबको जेलों में बंद कर दिया गया था। तकरीबन बड़े रहनुमा जेलों में थे, कोई सियासत से नाअहल था। जनरल अयूब खान को ये खुमार था, ताकत का नशा था कि मेरे ख़िलाफ़ तो कोई आएगा ही नहीं, तो मैं ऐसे ही जीत जाऊँगा। लेकिन मोहतरमा फातिमा जना उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और उनको हराने के लिए एक ख़ातून है जिनका कोई एज सच कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक ख़ातून से इतना डर कि उनको गद्दार और बागी कहा गया। ये मैं आपको बताता हूँ। अयूब खान साहब ने जो इलेक्शन लड़ने का सबसे पहले सोचा, इन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ लिया जाए। तो इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने कहा जी अब आइन जो बचा खुचा है, क्योंकि आइन तो मुअत्तल हो गया, मार्शल लॉ लग गया, तो आइन तो बचा नहीं, लेकिन जो बचा खुचा आइन था, इन्होंने खुद आइन जो दिया उसके मुताबिक इनको इलेक्शन लड़ने के लिए, सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए 2 वोटों की ज़रूरत थी जो अपोजिशन से इनको चाहिए थे। आइन में तरमीम करनी थी और तरमीम के लिए 2 वोटों की ज़रूरत थी। अपोजिशन की जानिब से जो 2 वोट तोड़े गए उनमें एक वोट मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का था। वही मौलाना मुफ्ती महमूद जिनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान साहब और चौधरी ज़हूर इलाही साहब फरमाते हैं कि इन्होंने सदर अयूब के जो सदारती इलेक्शन था उसमें जो आइन में तरमीम के लिए 2 वोटों की ज़रूरत थी, उनमें से एक जो वोट तोड़ा गया उनको हरम पाक में इन्होंने पैसे दिए कि आप सदर अयूब के जो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, आइन में तरमीम करनी है, तो आप वोट उनके हक़ में दे दें। तो ये तारीख़ बड़ी पुरानी है। ये बिकना, लोटे हो जाना और फ्लोर क्रॉसिंग, अपोजिशन से किसी भी ताकतवर की तरफ झुक जाना, ये तारीख़ बड़ी पुरानी है, कोई नई नहीं है। लेकिन खैर सदर अयूब इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए और इलेक्शन लड़ने के इनके ख़िलाफ़ मोहतरमा फातिमा जना आ गई। मोहतरमा फातिमा जना के बारे में इन्होंने जो अपना एक इश्तिहार छपवाया, वो इश्तिहार इन्होंने उसकी जो लाइन दी वो ये थी कि मोहतरमा फातिमा जना अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही हैं, ये गद्दार हैं, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, तो इनको वोट ना दिया जाए। ये जनरल अयूब के सदारती जो इलेक्शन था उसकी मुहिम का एक इश्तिहार है, जिसकी एक लाइन थी कि मोहतरमा फातिमा जना पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर, तो चूँकि ये गद्दार हैं तो इनको वोट ना दिया जाए। और फिर मजहबी टच, मजहबी रंग देना
وہ بھی تب سے ہی ہے، اور تب کچھ علماء کرام نے یہ فتویٰ بھی دیا کہ عورت کی جو حکمرانی ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس لیے فاطمہ جناح صاحبہ کو جو ہے وہ ووٹ نہ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی بات نہ بنی تو خرم دستگیر کے جو والد، خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر، ان کے والد صاحب نے گوجرانوالا میں، چونکہ محترمہ فاطمہ جناح کا جو انتخابی نشان تھا وہ لالٹین تھا، تو خرم دستگیر صاحب کے والد نے لالٹین کو ایک کتیا کے گلے میں لٹکا کر پورے گوجرانوالا میں جلوس نکالے اور بتایا کہ ہم پاکستانی سیاستدان ہیں، ہم بڑے اعلیٰ اور عزت مرتبے والے لوگ ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو اس لیے ہم ڈکٹیٹر جنرل ایوب کو سپورٹ کریں گے، محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہے ان کو سپورٹ نہیں کریں گی، اور ان کا جو انتخابی نشان تھا اس کو کتیا کے گلے میں لٹکا کر پورے گوجرانوالا میں جلوس نکالے گئے۔ یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں آج بھی جب یہ کہی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں، ہمارا جمہوریت پر بڑا یقین ہے، ہم جمہوری پیداوار ہیں، ہم کسی آمر کی پیداوار نہیں ہے، ہمارا جو سیاسی سفر ہے وہ کسی آمر سے شروع نہیں ہوا۔ اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے تمام کے تمام متنازع رہے، کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے۔ کوئی ایک الیکشن کے اوپر پاکستان کے عوام، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا۔ آپ کوئی ایک الیکشن اٹھا کر دیکھ لیں، ریسنٹلی اگر ہم بات کریں 2024 کے الیکشن دیکھ لیں، 2018 کے دیکھ لیں، 2013 کے دیکھ لیں، کسی ایک الیکشن کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا۔ لیکن ہر الیکشن سے پہلے کوئی غدار بن جاتا ہے، کوئی باغی بن جاتا ہے، کوئی ملک دشمن بن جاتا ہے، اور یہ تاریخ، یہ روایت کوئی آج کی نہیں ہے۔ 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے گزر گئے، لیکن یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہوئے یہ سب کو، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، ملٹری کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو غداری کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، صحافی بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو غدار کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے، ملک دشمن کہا جاتا ہے، اور طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ غدار ہو سکتی ہیں تو میں بھی غدار ہوں، آپ بھی غدار ہیں، ہم سب غدار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے